बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल। आप देख रहे हैं बड़ा बिज़नेस आइडिया बाय डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और बहुत ही अहम टॉपिक है कि इंसान का यकीन बड़ा हो तो इंसान सब कुछ कर लेता है। जिसे यकीन ना हो, जिसे बिलीव ना हो, चाहे वो लाख कोशिश करे लेकिन वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए इंसान का बिलीव, यकीन बड़ा होना इंतहाई ज़रूरी है। जब जो कि आपको गारंटी के साथ कामयाब करता है, आपकी कामयाबी की ज़मानत देता है आपका हौसला, आपका यकीन, आपका बिलीव। अगर आपके अंदर बिलीव है तो अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं कोई बात नहीं, आपके पास कोई डिग्री है कोई बात नहीं, डिप्लोमा है, लेकिन आप अपना लोहा मनवा सकते हैं दुनिया में। सिर्फ आपके पास बिलीव है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का हर वो बंदा सब कुछ कर सकता है और दुनिया का हर बंदा जो कामयाब बंदा है, बिजनेसमैन बंदा है, उसके पास कोई इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ डिप्लोमे नहीं है, उनमें नॉर्मल एवरेज तालीम है उनकी। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही शानदार घटना है। आप यकीन करें कि मैं इसलिए बीच में हिंदी के लफ्ज़ कभी कभी यूज़ करता हूँ कि मैं एक मोटिवेशनल जो है ना स्पीकर, उसको बहुत अच्छे से सलाम और सलूट पेश करता हूँ जिनसे मैंने मोटिवेशनल सीखी है। वो बहुत ही ईमानदार बंदे हैं यार, क्या बात है उनकी मोटिवेशंस की। वो दर्स ऐसे देते हैं कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। वो आपके अंदर ऐसी मोटिवेशंस पैदा कर देते हैं कि आप ज़िंदगी में हिम्मत हौसला हार जाए तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो कहानी सुनाने लगा था, मुझे चंद दिन पहले एक बच्चे की कॉल आई। बच्चा आंखों से नाबीना था। आधा घंटा उस बच्चे ने मेरे साथ रात को 11 बजे कॉल की, रात के 11:30 बजे तक। मैं कहता हूँ मैं शाबाशी दूँ, उस बच्चे ने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि वो आंखों से नाबीना कैसे हुआ, उसकी बिनाई कैसे गई, और उस बच्चे की हिम्मत और हौसला और बिलीव चेक करें। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। वो बच्चा कहता है कि मैं 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था, तो हम बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो एक बच्चे ने मेरी आंखों में मिट्टी डाल दी। जब मेरी आंखों में मिट्टी डाल दी तो मैंने ज़ोर से मलना शुरू कर दिया। मलने के बाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई। घर में आया, माँ बाप ने पानी शानी डाला, लेकिन बिनाई जा चुकी थी। वो कहते हैं इट इज़ यूजलेस टू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। बच्चा था, नहीं समझ आई। उसके बाद घर वालों ने काफ़ी डॉक्टरों को चेक कराया, इमरजेंसी में ले जाया गया, सारा कुछ किया, लेकिन वो बच्चे की आज तक बनाई आ नहीं सकी। लेकिन मेरा अल्लाह, क्योंकि कुन फयाकुन का मालिक है, पूरी दुनिया का बादशाह है, वो चाहे तो वो बिनाई भी दे सकता है, वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। तो उस बच्चे ने मुझे कहानी सुनाई कि मैं जब नबीना था, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों के पास गए, चेकअप हुआ, लेकिन आज तक मेरी नज़र वापस नहीं आई। फिर मैंने उसको एक कहानी सुनाई, 2 ऐसे बंदे जो नबीना थे और बाद में उनकी बसारत वापस आ गई और वो देखना शुरू हो गए। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे की शाबाशी, यकीन करें मेरी आंखों से नमी आ गई, आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझसे बात कर रहा था, मेरी आंखें नमी से भरी हुई थी, रोना आ रहा था मुझे मुसलसल, और शाबाशी दिल से निकल रही थी और आशश कर रहा था दिल कि यार कमाल का हौसला है, कमाल का यकीन है। बच्चा कहता है मैं स्पीकर जो बनाते हैं ना मस्जिद के स्पीकर्स वगैरह रिपेयरिंग, उनका काम करता हूँ। नबीना बंदा। और वो कहता है मैं व्हाट्सएप से आपको कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप है, मैंने आपका नंबर स्नैक से लिया, आपका 1 नंबर सेव किया और आपको कॉल की। कहता सर आप जैसे लोग, उसने मुझे भी मोटिवेट किया। कहता सर आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में हैं, हम जैसे लोग, तो क्या ही बात है। कहता मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, सर आप मुझे काम पर लगवा दें, कोई काम दे दें मुझे, मैं काम करने को तैयार हूँ। जहाँ हम स्पीकरों का काम करते थे, कुछ क्राइसिस ऐसे है कि स्पीकरों का काम बंद हो गया। उसके बाद मेरी आदत नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, मेरे और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो आंखों से नाबीना, वो मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं किसी से, 1 रुपया नहीं मांगा, ना ही मेरी आदत है, ना ही मेरा ज़मीर है। मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह ने मेरे से आंखें ली, उसकी बेहतरी और हिकमत है।
اگر اس نے میرے سے آنکھیں لی ہیں لیکن اس کے بعد اس نے مجھے حوصلہ اور ہمت اتنی دی ہے کہ میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں. سر آپ میرے سے کوئی بھی کام کروا لیں, میں کام کرنے کو تیار ہوں. مجھے ایک دفعہ پھر دل میں خیال آیا, حش کیا بات ہے یار اس بچے کی, کیا حوصلہ ہے خدا کی قسم. ہمارے ساری چیزیں پوری ہونے کے باوجود ہمارے حوصلے چیک کریں. سب کچھ ہونے کے, سارے وسائل پورے ہونے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں میرے سے کام نہیں ہوتا, میں کام کروں گا, انشاءاللہ حالات اچھے ہونے دیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے, میرا سب کچھ پورا ہے, میری آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا, اللہ نے مجھے اور بہت ساری نعمتیں دی ہیں. میں اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کروں, میرے پاس الفاظ نہیں, وہ بچے کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور میرا دل آنسو مسلسل آنکھوں سے گرتے گئے. کیا بات ہے اس کی. میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے اور آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور آپ کے لیے اچھی جاب بھی آپ تاکہ کام کرتے رہیں. اس بچے کی ہمت دیکھیں, اس نے ہاتھ ہلانا مناسب نہیں سمجھا, اس نے کچھ بھی نہیں کہا, اس نے مانگا نہیں 1 روپیہ بھی. اس نے کہا کہ سر اچھی جاب ہوئی تو مجھے ضرور لگوا دیجیے گا, مجھے بتا دیجیے گا. میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا, میں خوددار ہوں, میں محنتی بننا, میں کام کرنا چاہتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا, دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ جو میری نظر نہیں ہے, بصارت نہیں ہے, لیکن اللہ نے مجھے ٹیلنٹ غضب کا دیا ہے. یار کیا بات ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس وہ بچہ ہوتا, میں اس کو جب بھی ڈالتا, میں شاباشی دیتا, میں اس کے گلے لگتا کہ یار تمہارے جیسے بندے اس دنیا میں ہیں نا, یہ دنیا کا نظام ہے اور تم زندگی میں بہت آگے جاؤ گے. اور مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری تھے میرے. انشاءاللہ میں اس بچے کے پاس بھی جاؤں گا اور اس کو جاب بھی دیں گے اور اس کا سارا خیال بھی کریں گے. اس بچے نے بڑی ہمت اور حوصلے سے سارا کام کیا, وہ زندگی چلا رہا ہے بہت اچھے سے. آج تک اس نے فیل ہی نہیں کروایا کسی کو کہ میں اندھا ہوں. یہ میرے ساتھ اپنے واقعہ ہوئے, میرے ہاتھوں میں کوئی ایسے پیشنٹ تھے, الحمدللہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھیک بھی ہو گئے الحمدللہ. یہ اللہ کی دین ہے, جس کو چاہے. ایک بہت مشہور واقعہ بھی میں نے پھر اس بچے کو سنایا, کئی بار آگے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. تو ایک اور بچہ تھا بچپن میں, تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا اس کو دائیں ٹانگ کے اوپر فالج ہو گیا تھا, پولیو ہو گیا تھا اس کی دائیں ٹانگ کے اوپر, تو وہ معذور تھا, وہ چل نہیں سکتا تھا. تو وہ بچہ تھا, اس نے اپنے پاپا سے سوال کیا انتہائی خطرناک. اس نے کہا پاپا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم چل نہیں سکتے, تو کیا میں واقعی ساری زندگی نہیں چل سکتا؟ تو اس کے باپ نے کہا نہیں بیٹا, ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے, تم چل سکتے ہو. اس کے بعد اس نے بہت ہی خطرناک سوال اپنے فادر سے کیا. اس نے کہا پاپا میں نے سنا ہے کہ جس بندے میں ہمت ہو, یقین ہو, وہ دنیا کے سارے کام کر سکتا ہے. کیا میں دنیا کا تیز ترین دوڑنے والا انسان بن سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے اس کا باپ رکا اور اس نے سوچا, اور اس نے اس کا ہمت اور حوصلہ توڑا نہیں. اس نے کہا ہاں بیٹا تم بن سکتے ہو, چل سکتے ہو, دنیا کے تیز ترین پلیئر بن سکتے ہو, کھلاڑی بن سکتے ہو, اور تم دوڑ سکتے ہو. وہ ایک ٹانگ سے معذور بچہ. تو آپ یقین کریں اس بچے نے 2 بار دنیا کا تیز ترین کھلاڑی گولڈ میڈل جو ہے وہ لیا, 2 بار جیتا وہ اولمپکس, اور پوری دنیا میں 2 بار وہ جو ہے اس نے گولڈ میڈل لیے, اور وہ دنیا کا تیز ترین دوڑنے والا انسان بچہ بنا. تو بھائی جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو کوئی مزدوری آڑے نہیں آتی, کوئی مزدوری اس کے آڑے نہیں آتی. جس نے کرنا ہے اس کے لیے حالات بھی اچھے ہیں, جس نے نہیں کرنا وہ کہتا ہے میرے لیے حالات سازگار نہیں, ملک کے حالات اچھے نہیں, میرے پاس کچھ نہیں, میں غریب پیدا ہوا ہوں, میرا حوصلہ نہیں ہے, میری تعلیم نہیں ہے. جس نے کچھ کرنا ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھنا. کہتے ہیں زندگی کی کہیں سے بھی آغاز ہو جاتا ہے, کہیں سے بھی. عمر کی حد نہیں ہوتی, تعلیم کی حد نہیں ہے. آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو صرف آپ کو یقین ہونا چاہیے, بلیو کے ساتھ شروع کر دیں. آپ یقین کریں زندگی میں آگے نکل جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے زندگی. اس کی نسبت اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے, چاہے ہم اس کو سب کچھ, ان کو ہم جہاں مرضی لے جائیں, جہاں مرضی ان کو بٹھا دیں, ان کو ساری سہولیات بھی دے دیں, ان کو نہیں وہ قدر کریں گے, نہ وہ کریں گے. کیونکہ جنہوں نے نہیں کرنا ان کے پاس تو 101 بہانے ہیں. وہ کہتے ہیں من کے ہارے ہارے, من کے جیتے من جیتے. تو جو من سے ہار مان لیتا ہے وہ تو ہار جاتا ہے, تو جو من سے جیت جاتا ہے اس کے آگے کوئی معذوری, کوئی چیز, کچھ بھی نہیں آتا. تو انسان اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, اپنے اندر بلیو پیدا کریں کہ آپ کر سکتے ہیں.
और बिलीव के साथ, यकीन के साथ ज़िंदगी का नए सिरे से अंदाज और आगाज़ करें कि आप भी सब कुछ कर सकते हैं। और इसी आगाज़ के साथ आज ही शुरू करें कि कोई भी चीज़ जो अल्लाह ने दी हुई है नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करें और जो भी वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बदल डालें और दुनिया को बता दें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है जिन्होंने करना है। एक और छोटी सी घटना भी मैं आपको सुनाता चलूँ। राइट ब्रदर्स की आपने कहानी तो सुनी होगी, जो कहते थे हम लोहे को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उड़ने के लिए जहाज़ बना देंगे। राइट ब्रदर्स, लेकिन वो आज तक जहाज़ बना नहीं सके। उसकी जगह पे दूसरा जो बंदा था जिसने खामोशी से शुरू कर दिया, उसका नाम था हेनरी फोर्ड, जिसने जहाज़ बनाया। उसने कहा मैं जहाज़ बनाना चाहता हूँ। उसने अपने सारी टीम को बुलाया। उसने कहा मुझे 8 सिलेंडर एक ही जगह पर चाहिए, चला कर दिखाएं। सारे इंजीनियर इकट्ठे हो गए, कोशिश की, नहीं सर नहीं हो रहा। 1 महीना लगा, नहीं हुआ। 2 महीने नहीं हुआ। 6 महीने नहीं हुआ। उसने साल हो गया। उसने कहा मैंने करना ही करना है, मुझे चाहिए ही चाहिए, मैंने करना ही करना है जिसने करना होता है। तो इसलिए मेरे भाई, जिसने करना होता है, जो ठान लेता है, उसको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, रुकावटें, बैरियर्स ज़िंदगी में पीछे नहीं रहने देते। वो कुछ करके ही दिखाता है दुनिया को और वो बदल डालता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बदल डालें तो आज ही फैसला करें और आज से ही अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और शुरू कर दें। जो है, जिस तरह है, जिस तरह आप ज़ीरो पर हैं, कोई मसला नहीं, आपके पास कोई, आप सब वसाइल पैदा कर लें। आपको अल्लाह ने सेंस तो दी हुई है ना, तालीम नहीं तो आज आप तालीम भी साथ साथ शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ और भी बात सुना देता कहानी, लेकिन वो फिर लंबी हो जाती है बात हमारी। तो आप कोशिश करें, हिम्मत करें, जो भी वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए जो आप कर सकते हैं ज़िंदगी में, सिर्फ यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाजिर होते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।